اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القارعة مكية. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. ग्रुप असली में दुआ में नाम हासिल करने वाले तालिब इल्म का नाम है सैयद हुज़ैफा तमीम सैयद अब्दुल्ला मोइनुल उलूम उर्दू प्राइमरी स्कूल। सैयद हुज़ैफा तमीम सैयद अब्दुल्ला मोइनुल उलूम उर्दू प्राइमरी स्कूल। ये बच्चे ने इनाम दुआ हासिल किया है। इंसानी सलाम ज़िल रहमानी सलाम नूर यज़दानी। तेरा नक्शे कदम है जिंदगी की लौहे पेशानी। सलाम सिर वहदत है सिराजे बज़ में ईमानी। ज़हे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई ज़हे तशरीफ अर्ज़ानी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम